سوال یہ کہتے ہیں, پوائنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو 5397 بہت بڑی تعداد ہے. یس, بہت بڑی تعداد ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کی. کیوں؟ بیکاز وی آر انگیجنگ دیم ایوری ویئر, بیکاز وی آر ڈوئنگ 75,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ایوری ڈے, 206, اینڈ وی آر ٹیکنگ آن. بیکاز وی سے مراد ہے آپ, میں, ریاست پاکستان کا ایک ایک بچہ. ہمیں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے, ناٹ تھرو اپیزمنٹ بٹ بائی فورس, بائی اسٹرینتھ. بیکاز کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے لڑنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے, اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے, اس کا میں ہمیشہ یہ فوراً سے کہہ چکا ہوں, اس کا 5%, 10%, 20% دوسری اقوام عالم میں آپ نگاہ مارے جہاں آیا, اور وہاں پہ ریاستیں قائم نہیں رہیں. بٹ یور اسٹیٹ, یور لا انفورسمنٹ, یور آرمی از فائٹنگ آن ڈیلی بیسس, اینڈ دیٹ از دی ریزلٹ دیٹ وی آر سیئنگ اوور ہیئر. نیکسٹ سلائڈ پہ آئیے گا. نو دس از دی 2025 کو آگے ہم نے فردر بریک ڈاؤن کیا ہے منتھ وائز, بیکاز دیر از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ, ایک بڑا انٹرسٹنگ کنکلوژن ہے جو بھی ڈرا ہوتا ہے. آپ اگر یہ مہینہ وائز 2025 کے اندر, اگین دی سیم 3 تھنگ, ہر مہینے میں کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, کتنے دہشت گرد جہنم واصل ہوتے ہیں, اور کتنی شہادتیں یہ قوم دیتی ہے, ان کا تقابلی جائزہ ہے. 2 چیزیں پاپ آؤٹ کر رہی ہیں. ون از مارکہ حق, اینڈ سیکنڈ از اکتوبر کا وائل, جو پاک افغان سرحد پہ جو اسکرمشز ہوتی ہیں, جو جھڑپیں ہوتی ہیں. مارکہ حق میں جب ان ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام بنیان و مرصوص بن کے پوری ریاست نہ صرف اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ ضروری سبق سکھاتی ہے جو سکھانا ضروری تھا, تو ہاؤ دین دی ایفرٹ از امیڈیٹلی پٹ انٹو بائی دی انڈینس انٹو دی نان اسٹیٹ ایکٹرز, دیٹ از دیئر پراکسیز, فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج. تو آپ کو ایک فلپ نظر آ رہا ہے یہاں پہ, آپ کو ایک سرج نظر آ رہی ہے مئی آنورڈ, اینڈ دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس پر منتھ رائز اپ ٹو 540, اور بیس آف آپریشن کیا ہے؟ افغانستان. پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ کام نہ کریں. اینڈ دین وی کیری آؤٹ اسٹرائکس آن ٹیررسٹ آن پاک افغان بارڈر. اکتوبر کی بات کر رہا ہوں میں. وی کیری آؤٹ اسٹرائکس آن ٹیررسٹ آن پاک افغان بارڈر, ناٹ آن افغان طالبان, ناٹ آن دیئر پوسٹ. اینڈ what Afghans did, who are acting as the Taliban regime کیا کرتا ہے, who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians, they attack Pakistani posts. They come in direct support of the terrorists. یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا یا نہیں کیا؟ گھنٹوں کے اندر درجنوں افغان پوسٹوں کو آبلیٹریٹ کیا گیا اور ایک ہارڈ میسج دیا گیا, ناٹ اونلی ایٹ دی پوسٹ ایٹ دی بارڈر بٹ آلسو ان سائڈ افغانستان. دیا یا نہیں دیا؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بارڈر کو کلوز کیا جاتا ہے. اینڈ دین یو سی واٹس ہیپنگ, دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس گوئنگ ڈاؤن, دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس گوئنگ ڈاؤن, دیئر فیسیلیٹیشن دیئر گیٹ ڈاؤن, اور جو دہشت گرد اندر ہے ان کی زندگی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسے مر رہے ہیں. دی نمبر آف ٹیررسٹ بینگ کلڈ in last 3 months after we shut down the border and we took that actions, the necessary action in October, early October, وہ بڑھ کے 276 پر منتھ پہ چلی جاتی. تو یہاں بھی بڑی نشانیاں ہیں, کہتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے. یہاں پہ ایک اور چیز جس کو آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از, بیکاز ایک کہا جاتا ہے
मार्का हक के अंदर जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया, कुछ गुमराह किस्म की आवाजें ये कहती हैं कि अगर वो यहां पे स्ट्राइक करते हैं ऑन सम प्रिटेक्स्ट दैट दे क्रिएट, तो आपने भी तो यही काम किया अक्टूबर में। सुनिए आपने ये आवाज, सुनिए ना आप लोग। वो बाद में आते हैं कि क्यों कहते हैं, किस वजह से उनको ये प्रॉब्लम है कि वो इस तरह का गुमराह बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेट्स फर्स्ट सी दी फैक्ट्स। हिंदुस्तान ने जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, उसमें किसको हिट किया था? दे हिट पाकिस्तानी सिटीजन्स, डिड दे नॉट? पाकिस्तानी वुमेन चिल्ड्रन, डिड दे नॉट? हमने अक्टूबर में किसको हिट किया था? वी किल्ड, वी टारगेटेड नॉट अफगान्स, वी टारगेटेड, ये तो खुद कहते हैं ना कि जी यहां पे ये पाकिस्तानी है। वी टारगेटेड ओन सिटीजन्स जो कि पाकिस्तान वहां पे दहशतगर्दी में पाकिस्तान में मुलव्वस हैं और वहां मौजूद हैं, उनकी वहां पे तरबियत गाहें हैं, उनके सेंटर्स हैं, जो हमें पता था कि यहां पे ये मौजूद है। ये टीटीपी है, क्या कहते हैं? टीटीपी। डिड वी टॉक टीटीए? नो, वी डिड नॉट। ये हक सिर्फ रियासत पाकिस्तान का है, किसी और का नहीं है कि वो अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने शहरियों को सजा दे या जजा दे। हिंदुस्तान कौन होता है कि पाकिस्तान के किसी शहरी को गजन पहुंचाए? ये किसने उसको हक दिया? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई एतराज है, अगर आपके पास कोई सबूत है, तो क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में खड़े होकर 4/6 में, फॉर दे लॉन्च दैट सो कॉल्ड सिंदूर, कि अगर आपके पास किसी किस्म का सबूत है तो आप ले आए, हम एक्ट करेंगे। आप मैं नहीं देना चाहते, किसी थर्ड पार्टी को दे दें, किसी न्यूट्रल पार्टी को दे दें। दे डिडंट हैव एनी। ये राइट किसी ने नहीं दिया था हिंदुस्तान को, ना है ना दे सकता है, कि वो पाकिस्तान के किसी एक शहरी की तरफ, पाकिस्तान के किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ को नुकसान पहुंचाए। सो वी डिडंट टारगेट द टीटीए, वी डिडंट टारगेट द अफगान्स। ये तो आप टीटीपी है ना, अगर वो आ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? So we must understand, and we are saying at that time also, after that also, now also, ये आप एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म बना लें, यहां पे थर्ड पार्टी से बनाना बना लें। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि यहां पे कौन कौन दहशतगर्द है, किधर किधर मौजूद है, कहां कहां आप किसको जगह दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। So they are two entirely different universe. जो ये कहानी बनाने की कोशिश करता है, उसके बयानिए में ना सिर्फ झूठा है बल्कि गुमराह है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 2025 which are closely related to the terrorism and counter-terrorism effort.